Alors d'abord, le cycle de Krebs, qu'est-ce qui se passe au niveau du cycle de Krebs en général? مجرد ما دخل l'acide purifique la matrice شفنا كاع داك les étapes اللي كيطراو فيه وشفنا باللي عندنا la formation ديال les molécules NADH+ ou FADH2 اللي حتى هما des molécules énergétiques mais la cellule ما كتعرفش تخدم بهم كتعرف que la molécule d'ATP donc la mitochondrie شنو غادي دير غتحاول تاخذ هاد ال NADH+ ou le FADH2 وتحولهم elle va essayer de les transformer en ATP انا كنقول لك هنا transformer باش تخيل مزيان mais le terme scientifique le plus exact c'est la réoxydation de NADH+ ou de FADH2 donc هاد le terme هذا خصني نضبطو شنو هي oxydation وكيف شفنا قبل شنو هما réduction donc انا نشرح لك en général هنا c'est très simple. Alors par exemple, نبداو ب NADH+. عندي la molécule ديال NADH+. هاد la molécule هادي إلا جات واحد l'enzyme ودارت ليها la dégradation, elle l'a dégradée. شنو معنيتها dégradée؟ شنو غتعطيني NAD+. ياك وغتحيد لي هاد les H+. شحال عندي من H+؟ عندي جوج. Donc plus 2 H+. Et toujours les H+ sont accompagnés par des électrons. باش كتكون عندنا لا نوتراليتي هنايا في ليكواسيون ديالنا دو بلس و دو شارج بوزيتيف و دو شارج نيجاتيف دونك هنايا NAD+ بلس 2H+ بلس 2 électrons هاد ليكواسيون هادي ديال dégradation de la molécule qui a libéré on a la libération des H+ ou surtout des électrons la libération ديال هاد les deux on appelle cette réaction oxydation يعني دابا فين ما تسمع oxydation هي dégradation ولكن ماشي أي dégradation qui va donner la libération des H+ et des électrons يعني نفس الشيء بالنسبة ل FADH2 حتى هي elle peut subir l'oxydation ça veut dire quoi qu'est-ce qu'elle va donner elle va être dégradée غادي تعطيك FAD+ où on aura la libération de 2H+ et 2 électrons donc هنا مادام عندي libération ديال les H+ ou ديال les électrons كنسمي هاد la réaction oxydation le sens contraire غنسميه réduction ça veut dire tout simplement c'est quoi la réduction c'est que la molécule elle va fixer ماشي هي غتطلقهم وتحررهم لا هي غتشدهم وتلصقهم donc elle va fixer les H+ ou les électrons pour donner مثلا هنا في هذا le cas FADH2 donc هنايا في le sens contraire كنسميها réduction هنا الا ضبطت مزيان اوكسيداسيون ريدكسيون هادشي اللي غنشرح لك ماتنون شنو كيفاش غطرا لا ريوكسيداسيون ديال هاد لي موليكول اللي تكونوا لنا في لا ماتريس في لو سيكل دو كريبس ايتترا من غتفهم لوكسيداسيون غتجيك سهله كيفاش غطرا لا ديغراداسيون ديالهم pour produire à la fin les molécules d'ATP les هما les molécules énergétiques dont la cellule a besoin alors d'abord غادي نمشيو نشوفوا فين كيطرا هاد لا ريوكسيداسيون ديال les transporteurs réduits NADH+ ou le FADH2 au niveau de la mitochondrie دابا انا كنرسم لك la mitochondrie اللي موجوده في وسط من la cellule عندي هنايا la membrane interne de la mitochondrie هادو اللي كنرسم هنايا هما لي كريت دونك دابا لاسيد بيوريفيك راه دخل لينا قلنا لا ماتريس طرا ليه السيكل دو كريبس تكونوا لنا الاف ا دي اش والان ا دي اش دابا اخر ايتاب اللي غادي نشوفوا ماتنون فهاد لو فينومين اللي حنا تندرسوا اللي هي لا ريسبيراسيون اخر ايتاب elle va se passer au niveau de la membrane interne de la mitochondrie يعني ما تخيلش غير هنايا راه حتى au niveau des crêtes لان شنو هي لا كريت راه هي des prolongements امتدادات ديال la membrane interne de la mitochondrie. Donc au niveau de la membrane interne de la mitochondrie tout entière غيطراو لينا les réactions suivantes يعني كيفاش la mitochondrie غتشد هاد ال NADH و FADH et les transformer en molécules d'ATP. هنا خصني نذكر بان la membrane interne de la mitochondrie فيها شفنا déjà les lipides, les phospholipides et les protéines ou فيها les sphères pédonculées ou les sphères pédonculées عندهم la partie sphérique vous vous rappelez et la partie sphérique et la pédoncule la partie sphérique ديك الشكل الدائري ديالها بحال اللي كنقولوا نسميوه حتى la tête de la sphère pédonculée يعني بحال la tête ديالها elles sont toujours orientées vers la matrice ضبطوا هاد النقطه هذه انا غنقول لك من بعد علاش
Alors toujours بحال هذا الرسم اللي رسمت لك maintenant هاد لي بوتي رون اللي رسمتنا هنا هما لي تيت ديال دوك لي سفير بيدونكولير هما لي بارتي سفيريك كيتواجدوا هنا يعني ما تخيلش باللي لا سفير بيدونكولير الراس ديالها اي اورينتي فيغ هذا عقلتوا شنو سميناه ليسباس انتر membranaire. Non, pas du tout, mais toujours les têtes les sphères pédonculées, la partie sphérique d'elles est orientée vers la matrice. Donc d'abord fin غنمشيو au niveau de la membrane, غناخدوها soit هاد la partie ou la partie المهم la membrane interne de la mitochondrie, غادي نزوميو في وسط منها وندخلو في وسط منها ونشوفوها les réactions يعني les types de réactions اللي غيطراو في وسط منها.